السلام علیکم ویورز، آج ہم جو سیریز ہم نے شروع کی تھی بال گنگادھر تلک کے حوالے سے، ان کی سوراج کی جو پالیسی اس کے حوالے سے، تو اس کا جو ہے آج سیکنڈ جو لیکچر انہوں نے دیا تھا احمد نگر میں، کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہ 3 لیکچرز میں سے سیکنڈ لیکچر ہے جو کہ کافی چھوٹا ہے، مطلب پہلا بہت بڑا تھا اور تیسرا لیکچر کافی بڑا ہے، لیکن یہ دوسرا لیکچر جو ہے وہ چھوٹا سا ہے کیونکہ جو ٹائم ان کو ملا تھا وہاں پہ وہ 1 گھنٹے کا تھا۔ تو یہ لیکچر دینے کے بعد ان کو پھر دوبارہ مدعو کیا گیا تھا، تو اس لیے انہوں نے تھرڈ لیکچر دیا جو کافی ڈیٹیل میں تھی۔ تو اس لیے جو ہے ہم اب سیکنڈ لیکچر پہ آئیں گے، اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ کیا کہا انہوں نے، کیا کچھ تھا۔ تو یہی جو سیریز چلتی رہی لیکچرز کی، پہلی لیکچر آپ سنیں گے، آپ کو سمجھ آئے کیا کہہ رہا ہے، دوسرا آپ سنیں گے، تیسرے کے بعد جو ہے پھر ان کو چارج کیا جاتا ہے کہ وہ غدار ہے اور لوگوں کو اکسا رہا ہے اور برٹش جو امپائر اس کے خلاف بغاوت کی ہے۔ پھر جو ہے کورٹ میں ان کی ٹرائل چلتا ہے، وہ پھر نیکسٹ میں جائیں گے، بھی ہر لیکچر میں ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، تو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، ان کا جب نام آتا ہے اس کے ساتھ ایک چیز آتی ہے، سوراج از بائی برتھ رائٹ، مطلب ہوم رول جو ہے یا اپنی جو رول ہے وہ میرا پیدائشی حق ہے، اینڈ آئی شیل ہیو اٹ، اور اس کے لیے میں جو ہے اور مجھے یہ ملنا چاہیے اور اس کے لیے میں کوشش کرتا رہوں گا۔ تو اس حساب سے سیکنڈ پورشن میں ہم آتے ہیں، جب ان کی جو نام سیکنڈ لیکچر ہوگا۔ پہلا لیکچر اگر آپ کو اچھا لگا، آپ کو لگا کہ انفارمیٹیو ہے، تو آپ ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے گا۔ سیکنڈ لیکچر جو ہے یہ 31 مئی 1916 کو احمد نگر میں ڈیلیور کرتے ہیں۔ احمد نگر بھی ہندوستان کے ایک جگہ جہاں پہ مغل امپائر بھی رہی ہے، تو وہاں پہ جو ہے اب یہ لیکچر کو جب دیتے ہیں، مطلب اس میں جو چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو مختلف تھیمز آتی ہیں۔ اب تھیمز جو ہے مین اس میں جو ڈسکشن ہوگی اس کے اوپر وہ بتاتے ہیں پبلک اور پرائیویٹ لائف میں کیا فرق ہے۔ اصل میں پبلک پرائیویٹ لائف کوئی جو بھی ایگزامپل دیں گے وہ برٹش رولز اور جو انڈینز اس کے مطابق ہی دیں گے۔ پھر وہ ایلین رول کی بات کریں کہ ایلین رول کون سی ہے، آیا برٹش کی ایلین رول ہے، اس سے پہلے جو مسلم رولرز تھے وہ ایلین تھا یا کیا تھا۔ کہتے ہیں ایلین رول سے ہمارا کیا مقصد ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں برٹش کلیم کرتی ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر بہت سارے احسانات کیے، ہم نے آپ کو سڑک بنا کے دی، ہم نے ریلوے لائن بچا کے دی، ہم نے ٹیلی گرام کا سسٹم دیا، یہ کچھ دیا۔ تو بتاتے ہیں کہ آیا یہ جو بھی حکومت برٹش کرتی ہے، جو بھی کرتے ہیں، کیا یہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں یا ترقی جو ہمیں دکھا رہے ہیں، یہ کیا کیا وجہ ہے۔ تو اصل میں یہ لیکچر سننے کے بعد، ان کے آئیڈیاز پڑھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہر گورنمنٹ جو یہ چیز کرتی ہے ان سب کا جواب تلک صاحب جو ہے پہلے سے ہی دے چکے ہیں، اور ایک بڑی ویژنری تھے جو ہر گورنمنٹ کے ایک حساب سے پالیسیز کو آپ دیکھیں، آپ کو یہ ایک حساب سے انسائڈ ویو نظر آتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ برٹش جو چیز کرتی رہے اور ابھی بھی آج کل بھی یہی پالیسیز چلتی رہے، اور ان کو انہوں نے بڑا باریکی سے جو ہے ایگزامن کے انالائز کیا اور اپنی اسپیچ دیا۔ پھر بیوروکریسی کے اوپر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کیا بیوروکریسی جو برٹش لائی ہے کیا کیا ہے، کیا نہیں ہے، کیوں نہیں ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ بھی اوپر ڈسکشن ہمیں جو ہے سوراج چاہیے، ہمیں اتھارٹی چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہمارا جو فائنل گول ہے وہ سوراج ہی ہے، تو اس سے پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے۔ تو جب یہ چیزیں ہوئی ساری، یہ ڈسکشن کرتے ہیں، تو ہم آتے ہیں اب ان کے لیکچر پہ سیریز کے حساب سے۔ اصل میں یہ میں ٹیکسٹ سامنے ہی رکھ کے کو پڑھتا ہوں تاکہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ مس نہ ہو جائے، اور جو ہے مطلب ایک آئیڈیا جو ہے جس سے انہیں ڈسکس کیا ان کی فلور ہے، اور آپ بھی اس کو اسی طرح سمجھیں جس طرح وہ ان چیزوں کو ڈیفائن کرتے رہے۔ تو جیسے میں نے بتایا، یہ سیکنڈ لیکچر تھا احمد نگر میں، جو 31 مئی 1916 کو انہوں نے ڈیلیور کیا۔ تو جب یہ وہاں پہ جاتے ہیں تو مطلب اتنا ٹائم نہیں ہوتا، یہ سمجھتے ہیں کہ سارے شاید لوگ نہیں آئیں گے، لیکن لوگ بڑا اس کو سننے مطلب آ جاتے ہیں۔ پھر وہاں سے یہ بتانا شروع کرتے ہیں، وہ اسٹارٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں مطلب کوئی خاص ٹاپک تو میرے پاس نہیں ہے ڈسکشن کے لیے، لیکن جو ٹاپک میں ڈسکس کروں گا وہ سوراج کے اوپر ہے۔ تو کہتے ہیں سوراج کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو کچھ چیزیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں وہ کہتے ہیں ایک چیز پرائیویٹ ہوتی ہے اور دوسری جو ہے پبلک ہوتی ہے۔ پرائیویٹ وہ چیز ہوتی ہے جس کے لیے آپ کسی سے پرمیشن نہیں لیتے۔ آپ کو پانی پینا ہے فار ایگزامپل، اپنے اپنی پرائیویسی میں آپ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سو رہے ہیں، کس طرح بیٹھ رہے ہیں، کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ آپ کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو آپ کی پبلک لائف ہوتی ہے، آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کو کس ٹائم نکلنا ہے، کس ٹائم نہیں نکلنا، کس اسپیڈ پہ آپ کہیں جا سکتے ہیں، کہیں نہیں جا سکتے، کون سا کام آپ کر سکتے ہیں، کون سا نہیں کر سکتے، کون سا لافل ہے، کون سا لافل نہیں ہے۔ تو اس حساب سے کہتے ہیں جو پبلک لائف ہے وہ تو ہم اس کو جو ہے ہم خود ریگولیٹ کرتے ہیں، یا جو ہمارا ریلیجن ہوتا ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے، لیکن پبلک جو لائف ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی ایک میکینزم ہوتا ہے، اور وہ ہماری جو پبلک لائف ہے وہ انفارچونیٹلی اس کو برٹش ریگولیٹ کر رہی ہے، جو انگلینڈ سے آئی ہے، جو اپنی سوچ رکھتی ہے اور اپنے لاز لا کے ہمارے اوپر امپلیمنٹ کر رہی ہے کہ ہم نے کس طرح جو ہے اس چیز کو ڈیل کرنا ہے۔ تو اس حساب سے جو ہے مطلب یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں آگے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ریلوے جو ہے وہ کنسٹرکٹ کی گئی، ٹھیک ہے، ریلوے کی کنسٹرکشن ساری برٹش نے شروع کی۔ اب یہ پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف میں ڈسکشن کر کے بتائیں کہ ریلوے کی جو کنسٹرکشن ہوئی وہ ہم سے نہیں پوچھا گیا،
बस ब्रिटिश ने चाहा, उसने सोचा कि रेलवे बनानी है तो उसने बना दी। हमसे नहीं पूछा गया कि हम बनाएं नहीं बनाएं, कहाँ बनाएं, किस जगह पे बनाएं, कहाँ से गुजारें, कुछ भी हमसे नहीं पूछा गया। बस उन्होंने अपनी मर्जी से फैसला किया, यहाँ से ट्रेन गुजरेगी, यहाँ तक जाएगी, ये करना, इन ज़मीनों से जाएगी, और उसको इम्प्लीमेंट किया गया, हमसे पूछा भी नहीं गया। दो उसने हमारी इस पब्लिक पॉलिसी ने हमारी प्राइवेट जो लाइफ है उसको अफेक्ट किया। ट्रेन गुजरी, हमारी ज़मीनें गई, वहाँ से गुजरती है, उसमें एक रिस्क होता है, उसके जो शोर शराबा है वो होता है, बहुत सारी चीज़ें, पोल्यूशन होती है, वो बगैर पूछे हमसे ब्रिटिश करके। तो हमारी जो प्राइवेट लाइफ थी वो भी ब्रिटिश की पब्लिक पॉलिसी की वजह से इफेक्ट होनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद वो कहते हैं ब्रिटिश के आने से क्या हुआ, हमारी जो पहले जो तिजारत थी जो चल रही थी हमारे हाथ में थी, जितनी कुछ भी थी वो कम हो गई, बजाय इसके वो बढ़ जाती कम हो गई। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की जो अपनी तिजारत तो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। इसी तरह हमने कहा कि भाई शराब जो है हम लोग नहीं पीते, हिंदुस्तानी नहीं पीते, बंद करें। ब्रिटिश ले आए, नहीं उनके कंटिन्यू की, क्यों, उनको सेल मिल रहा था। तो आप देख रहे हैं ब्रिटिश जो है सिर्फ अपनी जो ट्रेड उसको बढ़ा रही है, अपने बारे में सोच रही है, और हमें बताती है कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं। तो कह रहा है ब्रिटिश हमारी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ दोनों को इफेक्ट कर रही है, और किसके लिए कर रही है, सिर्फ अपने मुफाद के लिए। कर तो अपने मुफाद के लिए रहे हो, लेकिन हमें बताती है कि मैं आपके मुफाद के लिए काम करूँ। जब हमें कोई मसला होता है हम जाते हैं ब्रिटिश के पास, कंप्लेंट आते हैं, कभी कभी वो सुन लेते हैं और कभी कभी नहीं भी सुनते, लेकिन बात ये कि हम वो कंप्लेंट क्यों करें। वो कहते हैं ये नौबत क्यों आती है कि हम कंप्लेंट तक जाएं। क्या ब्रिटिश को जो ब्यूरोक्रेसी उसको खुद समझ नहीं है कि ये चीज़ नहीं करनी, आप एक काम करते हैं और उसकी वजह से फिर हम कंप्लेंट लेके आए, तब जाके आप पीछे हटते हैं। तो कहते हैं यही तो मसला है, जो बाहर से है उसको इस चीज़ की समझ ही नहीं है। जब वो बगैर पूछे एक पॉलिसी इनिशिएट करता है तो हम बताते हैं भाई नहीं करें, हमें इससे मसला ही हो, तब उसको थोड़ी समझ आती है। कभी हमारी बात सुनते हैं, कभी नहीं सुनते। अगर एक लोकल बंदा हो तो वो यहीं पे रहता है, उसको समझ आती कि ये काम नहीं करने, उससे ये इश्यूज आएंगे, कंप्लेंट्स आएंगी, लेकिन वो नहीं करते। तो कहते हैं ये सब की वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि पावर किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है। कहते हैं ट्रेन चलेगी किसकी मर्जी से चलेगी, शराब बेची जाएगी किसकी मर्जी से बेची जाएगी, नहीं बेची जाएगी किसी, तो कहते हैं ये सारी चीज़ें हमारे पास तो नहीं है। तो हमारा मसला ये है, हम यही डिमांड करें बार बार कि हमें यही वाली अथॉरिटी, यही पावर चाहिए कि ट्रेन आ गई ठीक है, लेकिन ट्रेन हमारे हवाले करें। कहाँ पे कौन सी दुकान खुलनी है नहीं खुलनी, हमारे हवाले करें। तिजारत कितनी होनी है नहीं होनी, वो हमारे हवाले करें। आप फैसले ना करें, आपने कुछ कर दिया ठीक है, आप अपनी एक पॉलिसी बनाएं कि मैंने ये करना है, हमसे डिस्कशन करें, हम आपको उसकी इजाज़त देंगे, उसके बाद वो आप हमें टेक हैंड ओवर कर दें। वो कहते हैं लेकिन नहीं, वो कहते हैं ये सब कुछ हो रहा है किंग के नाम पे। किंग कहाँ पे है? किंग तो नजर नहीं आता, किंग तो नहीं है। सारे करने वाले तो यही जो हमारे सामने है, और नाम किसके यूज हो रहा है किंग का, और किंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो कहते हैं यही जो गवर्नमेंट है जो हमें नजर आती है, जो हमारे सामने मौजूद है, हमें यही गवर्नमेंट चाहिए जो हमारे हाथ में नहीं है। हम ये नहीं कहते कि किंग के पावर हमें दे दो, किंग का तख्ता उल्टाएंगे, किंग की जगह हम लेंगे, हम ये नहीं कहते। हम नहीं कहते किंग को चेंज कुछ, हम कहते हैं ये जो गवर्नमेंट है ये हमारे हवाले करते हैं। हमारा सारा जो मकसद है वो यही है। तो आगे जाके वो कहते हैं अगर इनको ब्रिटिश को देखें जो गवर्नमेंट बन के यहाँ पे रूल कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट है, तो असल में गवर्नमेंट नहीं है। वो कहते हैं को ये ताजिर है, ये ट्रेड्स मैन है, ये उस मिडिल मैन की तरह है जो एक चीज़ खरीदती है, एक मालिक से खरीदती है और दूसरे को जाके पहुंचे बीच में अपना मुनाफा कमाती है। तो कहते हैं ब्रिटिश जो मोनार्क है, किंग जो है, किंग और हमारे बीच जो है ये सारे जो है मिडिल मैन का काम करें। आप इसको एक स्टोर रूम भी कह सकते हैं जिसमें गंदम स्टोर किया जा सकता है। तो मिडल मैन का नाम भी आप कह सकते हैं, जो बीच में जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और अपना फ़ायदा सोचता है और निकालता है। वो कहता है हम आगे चलते हैं, अगर जब ब्रिटिश को हम ये बातें बताते हैं तो उनकी बातें बुरी लगती हैं, तो वो हमें बताते हैं कि भाई आज से पहले कुछ भी नहीं था, आप लोग जाहिल थे, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता था, तरक्की नहीं थी, कुछ नहीं था, हमने बहुत कुछ किया। तो वो कहते हैं कि क्या ये बात वाकई इसी तरह है? वो कहते हैं इस जगह पे जो मैं स्पीच कर रहा हूँ अहमदनगर पे, तो अहमदनगर पे जो मुसलमान किंग थे यहाँ पे जो हुक्मरानी करते थे, तो क्या वो गैर थे जो बाहर से आए हुए थे? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, वो बाहर से ही आए थे, लेकिन उनमें और ब्रिटिश में फ़र्क है। बेशक मुसलमानों का मज़हब हमसे अलग था, उनके रहन सहन सब कुछ पॉलिसीज अलग थी, लेकिन फिर भी एक फ़र्क था। वो फ़र्क ये था कि मुस्लिम जो रूलर्स थे वो यहीं पे रहे, यहीं पे सारे काम किए। ब्रिटिश यहाँ पे आती है कुछ अरसे के लिए, इनके नुमाइंदे आते हैं, यहाँ से लेके बाहर वापस इंग्लैंड चली जाती है। तो ये एलियन हुकूमत है जो अपने बारे में सोच रही है, जबकि मुस्लिम जो थे वो यहीं पे रहे और उन्होंने ये जो कुछ भी किया यहीं के लिए किया। तो इसलिए मुस्लिम जो है वो एलियन नहीं थे, बल्कि यहीं के थे। इसलिए हमें उनके रूल से कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश के रूल से हमें ऑब्जेक्शन है। तो फिर वो बताते हैं कि तो एलियननेस का यही मतलब बताते हैं कि मतलब इस टर्म को मज़ीद डिफाइन करते हैं कि एलियन का मकसद ये नहीं है कि जो बाहर से आया, बल्कि ये है कि जो हमारी मतलब बेहतरी की बजाय अपनी बेहतरी के बारे में सोचे। जो कोई भी ऐसा सोचेगा, चाहे हम हमारे अंदर से ही होगा या ब्रिटिश से होगा, हमारे लिए एलियन ही होगा। जो हमारे लिए सोचेगा तो हमारा है। चाहे बेशक बाहर से ब्रिटिश का कोई बंदा है और वो जो हमारे लिए काम करे, तो फिर वो एलियन नहीं है। लेकिन
हमारे अंदर से होके और बाहर के लिए सोचेगा तो वो एलियन है। इसी हिसाब से ये जो गवर्नमेंट है ये एक एलियन है, क्योंकि इसको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता, तो फैक्ट्स का नहीं पता। और ये इस तरह की गवर्नमेंट, अगर एक बंदा जाके उससे कोई कंप्लेन करता तो सुनता ही नहीं, जब तक 5 6 10 लोग इकट्ठे ना हो। जब 5 10 लोग इकट्ठे होते हैं, एक प्रेशर डेवलप होता है, उसको डर लगता है कि शायद बगावत होगी, पावर चैलेंज, अथॉरिटी चैलेंज होगी, तो वो जाके बात मान लेता है। और ये शुरू से चलता आ रहा है, मतलब वो कह रहे हैं इतने अरसे से उसके बाद समझ क्यों नहीं है, वो कहते हैं इसलिए समझ नहीं है क्योंकि बार बार ये चेंज हो रहे हैं। हर अरसे बाद एक नया जो चेहरा है वो आपके सामने आ जाता है। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, जब बदल रहे हैं तो उनको समझ कहाँ से होगी। हर कोई अपना मुनाफा यहाँ से कमा के वापस इंग्लैंड जा रहा है, तो इन्होंने हिंदुस्तान को जो अपनी, आप समझ लें, कमाई का जरिया बनाया हुआ है। हर कोई आता है यहाँ पे, पैसा लूटता है, तिजारत के नाम पे अपने लिए बनाता है, वेल्थ बनाता है और चला जाता है, और हमें कहता है कि हम आपके फायदे के लिए, कोई आके कोई पॉलिसी हमें दे देता है खुश करने के लिए, लेकिन असल में सबका मकसद ये होता है कि वो अपने भले दे। तो वो कहता है मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। ब्रिटिश चाहे जितनी इस तरह की, मतलब वो करें, इकदामात करें, जो भी करें, मैं इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, ओन नहीं करता। ब्रिटिश अब आगे जाके हमें कहती है कि आप, आपसे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो आके बताती है हमें कि मैंने आप लोगों के लिए सड़कें बनाई, मैंने आपके लिए पोस्ट ऑफिस का निज़ाम शुरू किया, मैंने आपके लिए टेलीग्राम शुरू किए सारे के। वो कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपसे पहले कुछ भी नहीं था, ठीक है, मान लिया। ये जो आपने सब कुछ शुरू किया, रोड्स बनाए, पोस्ट बनाए, ऑफिस वगैरह, इसके फ़ायदे के लिए बनाए। आपने अपनी आमदोरफ्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसको मजबूत करने के लिए बनाए, एक चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर आप कहते हैं कि आपने हमारे लिए रोड्स बनाए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन क्या ये, अगर हम कहें कि अगर हमने तो नहीं मांगा, तो फिर आपने क्यों बनाया, तो इसका आप जवाब क्या देंगे? तो फिर खुद ही बताते हैं कि इसका जवाब हम आपको ही देंगे कि आपने क्यों बनाया। तो इसलिए आपने बनाया क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इस तरह के काम करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि हम आपको टैक्स दे रहे हैं। अगर आप नहीं करते तो बात ये है कि हम आपको टैक्स किस चीज़ के लिए दे रहे हैं। तो ये देखिए एक बड़ी, मतलब ये पढ़ने से मुझे एक बड़ी चीज़ समझ आई, खासकर हमारे मुल्क पाकिस्तान के हवाले से, कि हम जो है हर बार हम पे टैक्स बढ़ता जा रहा है, और टैक्स हम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि आईएमएफ से जो कर्जे ले रहे हैं। हम जो है मुल्क कर्जे दे नहीं सकते, हम टैक्स देते जाएं। तो टैक्स तो हम इसलिए तो नहीं देते कि हम कर्जे, मतलब आपके चुकाएं। टैक्स इसलिए दिए जाते हैं, हम जितने टैक्स दे रहे हैं जिस इलाके में, क्या उस इलाके में कोई डेवलपमेंट हो रही है? कोई नहीं हो रही। जब नहीं हो रही तो टैक्स तो हम इसीलिए दे रहे हैं। टैक्स मतलब सड़कें बनती हैं, सारी बनती हैं, तो वो इसलिए नहीं बनती कि किसी ने हम पे एहसान किया कि कोई, मतलब आपने बड़ा प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, बल्कि वो इसलिए बन रही है क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं। टैक्स इसलिए दे रहे हैं कि आप हमें आसानी दें, टैक्स देते हैं आप हमें सड़कें दें। आप गाड़ी पे टैक्स लगाते हैं तो सड़कें आप सही बनाएं। पानी पे टैक्स लगाते हैं तो पानी साफ आना चाहिए, वक्त पे आना चाहिए। बिजली पे आप टैक्स लगा रहे हैं, बिजली हमें मिलनी चाहिए। जब ये कुछ मिलता नहीं तो फिर हम टैक्स किस चीज़ के दें? इससे तो टैक्स नहीं दे रहे कि आप लोग हयाशा करें, गलत पॉलिसीज़ पे अप्लाई करें और पैसा हम देते रहें। तो यहाँ से एक बड़ी अच्छी पॉइंट क्लियर होती है कि टैक्स देने का मकसद क्या है। वो ये कहते हैं टैक्स इसलिए हम देते हैं ताकि आप हमें फ़ायदा दें, सड़कें बनाएँ, टेलीग्राम का सिस्टम अच्छा करें, पोस्ट ऑफिस का सिस्टम अच्छा करें। पाकिस्तान में देखें पोस्ट ऑफिस चल रहा है, हमारे टैक्स के पैसों से ही चल रहा है मुलाज़िम है, लेकिन उसका निज़ाम इतना बर्बाद क्यों है? तो हम टैक्स क्यों दे रहे हैं? तो ये बिल्कुल यही बात करते हैं, जब हम सारा कर रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको करना पड़ेगा। टैक्स वैसे मुफ्त में हम नहीं दे रहे। तो ये चीज़ है। फिर आगे ये बढ़ के बताते हैं कि गवर्नमेंट कौन सी जो अच्छी है। कहते हैं हम गवर्नमेंट अच्छे है, तो वो कहते हैं गवर्नमेंट जब अपनी तारीफ करना चाहता है, वो बताता है कि मैंने ये काम किया, मैंने रेलवे बनाई, मैंने सड़कें बनाई है, वो आपको अपने काम गिनवाने लगता है कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ये किया। तो कहते हैं कि ये आपकी कोई बड़ा कारनामा नहीं है कि आप हमें क्रेडिट बता रहे हैं कि मैंने ये किया। ये तो आपका फर्ज है क्योंकि आप हमसे टैक्स ले रहे हैं। जब टैक्स लेंगे तो ये आपका, आपने करना ही है। तो फिर क्रेडिट किस बात का हुआ? आपने मुफ्त में तो नहीं बनाए, हमसे ही पैसे लिए और हमारे पैसे हम पे ही आप खर्च करेंगे। ये तो नहीं हो कि आप हमसे पैसे लें और हम पे खर्च भी ना करें, और फिर बताएं मैंने कुछ भी नहीं किया और उसने किया। तो ये कोई बात नहीं है। आप कहते हैं पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मैंने मेंटेन किया, वो कहता है लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो आपसे पहले जो है ये इलाका बहुत पुरसुकून था। चोरियां, डकैतियां, कत्ल वगैरह नहीं थे। जब से आप आए ये सारे सिस्टम शुरू हो गए। पहले इतने, मतलब वारदातें नहीं होती थी, आप क्या आने से ज़्यादा हो गई। फिर आपने पुलिस का निज़ाम ले आया और बाकी निज़ाम ले, मतलब आपने हर बुराई जो है, गंदगी आप अपने साथ लिया और फिर उसको करेक्ट करने के लिए आपने दूसरा जो है साइड बाय साइड एक इंस्टीट्यूशन कायम कर दी, और हमें बताया कि मैंने सब कुछ आप लोगों की बेहतरी के लिए किया। तो बेहतरी की बजाय आप साथ में खराबियां भी लेके आते रहे। तो फिर वो कहते हैं कि इन सब चीज़ों के बाद, तो इस तरह मैं कहता हूँ कि जो स्वराज की बात है, जो ओम रूल की बात है, उसमें मैं कहता हूँ कि हमें जो है वो एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वी वांट टू रिमूव द प्रीस्ट ऑफ द डाइटी। वो कहते हैं हमें मसला, जो वो रिलीजन का टच देते हुए बताते हैं कि जो, मतलब किंग है समझे वो खुदा है, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उसके पादरी हैं, नुमाइंदे। तो कहते हैं हमें मसला उस किंग से नहीं है, बल्कि ये जो बीच के पादरी हैं, जो ब्रिटिश, हमें इससे मसला है। हम चाहते हैं कि इसको हटाया जाए और इसकी जगह हम डायरेक्ट आ जाए। जैसे हम कहते हैं मुस्लिम में हमने दुआ करनी है तो आप डायरेक्ट खुद दुआ कर लें,
کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے؟ تو ایگزیکٹلی اسی کانسیپٹ کو دے رہے ہیں کہ جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں یہ پریسٹ وغیرہ جو ہیں پادری جو ہیں بیچ کے نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے اگر آپ کو پریسٹ اپوائنٹ کریں تو ہم میں سے کوئی کریں۔ تو ساری جنگ جو ہے وہ یہاں کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں، ہمیں برٹش بتاتی ہے کہ آپ پریسٹ نہیں بن سکتے، آپ اس جگہ پہ نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ نے ایگزامس پاس نہیں کیا اور آپ میں قابلیت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، جب ہم نے یہ ایجوکیشن حاصل کی، ہم نے جو ہے آئی سی ایس کے جو انڈین سول سروس ایگزامز پاس کیے، جب آ گئے تو اس کے باوجود جب پاس کر کے آ رہے ہیں اور آپ سے بہتر طریقے سے آ رہے ہیں تو پھر بھی آپ ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان کو جو پاس کرتے ہیں ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور ان کو بھی اپنی طرف ہی لے جاتے ہیں۔ تو مسئلہ ہمیں اسی چیز سے، اور بات یہ کہ کیا ایگزامس پاس کرنے سے ہی سارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا اس سے پہلے جو لوگ بیٹھے تھے کیا وہ ایگزامس پاس کر کے ہی آئے تھے؟ کیا جو بیوروکریسی ہے اس کے علاوہ کوئی سسٹم رن نہیں کر سکتی؟ اس سے پہلے جو یہاں پہ جو پیشواؤں کی جو حکومت تھی، مراٹھاز کی تھی، مسلمس کی تھی، کیا سارے بیوروکریٹس تھے؟ کیا ان کے پاس بیوروکریسی تھی؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ اصل میں وہ کہتے ہیں بیوروکریسی صرف ایک کچھ سبجیکٹس کو رٹے مارنے سے کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو ایک آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، آپ کی سوچ ہوتی ہے، آپ کا ویژن ہوتا ہے۔ جو بندہ ویژنری ہو، جس کی ایک سوچ ہو، وہ رول کر سکتا ہے، وہ اس کو سسٹم کو کر سکتا ہے۔ وہ بیوروکریسی نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اس بیوروکریسی کے تحت آپ کیا کریں، آپ ہم سے ایک پرٹیکولر صرف ہمیں بولنے میں اور اس میں مہارت دکھانا چاہ رہے ہیں کہ انگلش بول لیا اور بڑا جگہ کمیونیکیٹ کر لیا، تاکہ ہم جتنی بہتر انگلش وغیرہ بول سکتے ہیں آپ سے اتنے قریب ہوں گے، آپ کتنے اچھے غلام بن سکتے ہیں۔ تو بیوروکریٹس بننے سے کون سا آپ پالیسیز سنبھال رہے ہو، آپ کون سا مطلب تیر مار رہے ہو، آپ کون سے اتنا بڑا کام کر رہے ہو آئی سی ایس کر کے کہ کوئی اور نہیں کر سکتا؟ کہتا ہے اصل میں یہ ایک ایکسپرٹیز ہے، یہ ایک پالیسی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں امپلیمنٹیشن ہے۔ وہ تو کوئی بندہ اگر آپ اس کو ٹرین کریں اور بتائیں اور لوکل زبان میں بتائیں شاید وہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، بجائے اس کے ایک انگلش بیریئر میڈیم کے۔ تو آپ نے کیا کیا، ایک پوزیشن کو سنبھالنے کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے، ہمیں خود کو بڑا دکھانے کے لیے ہمیں بتایا کہ یہ سسٹم بہت زبردست ہے۔ اصل میں یہ اس لیے کیا کیونکہ آپ اس لوکل نظام کو سمجھ نہیں سکے، آپ چلا نہیں سکے، تو اس لیے آپ نے ہمیں بیوقوف بنایا اور کہا کہ انگلش آپ پڑھو، انگلش پڑھنے سے آپ آئی سی ایس کر سکتے ہیں، انگلش آپ کو سمجھ اور آپ بہت پرفیکٹ جو ہے پالیسی میکنگ کر سکتے ہیں اور آپ رول کر سکتے ہیں۔ اور ہم یہی سمجھتے رہے کہ واقعی برٹش نے پورے ایک امپائر بنایا اور بڑا زبردست ہو گیا، اور ہم جو آئی سی ایس کر کے بہت آگے جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا، برٹش یہاں پہ کیوں آئی؟ آئی سی ایس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کو یہاں کی جو ویلتھ تھی وہ تھی سسٹم، وہ لے کے آ گئی، اور انفارچونیٹلی ہمارے لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پائے، اور وہ برٹش کے آگے جو ہے جھکتے گئے۔ کچھ لوگوں نے جو ہے پیسے لیے اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں فورس دیں، ہم آپ کے لیے کام کریں گے۔ آہستہ آہستہ ہمارے لوگوں نے خود کو اپنے آپ کو ختم کر دیا، اور یہ بیوقوف تھے۔ تو یہی کہتے ہیں کہ مطلب یہ جو سارا برٹش نے جو سسٹم بنایا ہمیں دکھانے کے لیے، اصل میں یہ اپنی نااہلی جو ہے اس کو چھپانے کے لیے کیا، اور یہ جو ہے جب انہوں نے یہ چیز کی یہ بہت زیادہ عقل مند ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو سوراج کی میں بات کرتا ہوں یہ ایک دو سے نہیں ہوگا، اس کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ ہمیں چاہیے۔ ہندوستان کی آبادی کروڑوں میں، اگر لاکھوں لوگ نکل جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے یہ سوراج مل سکتا ہے۔ اور میں نہیں کہتا سوراج کے لیے ہم ایک بغاوت کریں، بلکہ میں کہتا ہوں ایک لیگل طریقے سے ہم کنگ تک اپنی بات پہنچائیں اور اس کو بتائیں کہ ہمیں یہ چاہیے۔ آپ کو جو وزراء جو ہیں، آپ کی جو کیبنٹ ہے وہ مشورے دیتی، ان کو بتانا پڑے گا کہ انڈینس کی ڈیمانڈ یہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈیمانڈ دیں۔ تو ہم کوئی بغاوت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں ایک طریقے سے آپ کی رضا سے، آپ کی رضامندی سے ہمیں جو ہے پاور ٹرانسفر کیا جائے، اور ہم جو ہے اس پاور کے تحت آپ کے نام کے اوپر آپ کے انڈر رول کریں۔ پھر کہتے ہیں ہندوستان میں جب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں ایجوکیشن دی، یہ دی، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے۔ پیسے نہیں ہے تو کہتا ہے وہ یہ کیا ایکسکیوز جو کہ پیسے نہیں ہے؟ جب پیسے نہیں ہے تو پھر آپ کی جو بیوروکریسی باہر سے آتی ہے اس کو 2500 ایک مہینے میں دیتے ہیں اور اس کو 3000 بھی دیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں پیسے نہیں ہے باقی کاموں کے لیے۔ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کو جب پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ پیسہ نکال لیتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک وائسرائے جو ہندوستان کا جو وائسرائے بیٹھا ہو، اس کو ایک مہینے کی اس دور میں 20,000 روپے ملتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جبکہ انگلینڈ کا جو پرائم منسٹر ہے اس کو 5,000 روپے ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ یہاں سے فرق دیکھیں، جو وائسرائے ہندوستان میں آتا ہے اس کو ایک مہینے کے 20,000 ملتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو پرائم منسٹر انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو صرف 5,000 روپے ملتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ 20,000 کیوں کہاں سے دے رہے ہیں؟ انگلینڈ والے اپنی جیب سے تو اپنے پرائم منسٹر کو 5,000 دے رہے ہیں، اور ہندوستان کے جو پیسے ہیں وہاں سے جو سارا نکل رہا ہے آپ اس کو 20,000 دے رہے ہیں، کیوں؟ وہ سارا ہمارا خون پسینہ جو ہے ٹیکس لگا لگا کے پیسے نکال کے خود کو امیر بنا رہے ہیں۔ تو جو بندہ برٹش میں پرائم منسٹر ہوگا وہ اتنا امیر نہیں ہوگا، جو ایک وائسرائے ہوگا ہندوستان میں اس سے زیادہ امیر ہوگا، کیونکہ ایک پرائم منسٹر 5,000 لے رہا ہے اور یہ جو ہے 20,000 ایک مہینے کے لے رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ڈسکس کرتے ہوئے بتا رہے ہیں، اسی اسپیچز کی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے ان کے اوپر سیڈیشن کے چارجز لگتے ہیں۔ پھر وہ آگے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ آپ لوگ باربیرینس تھے، جاہل تھے، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مان لیا۔ وہ کہتے ہیں کیا اس سے پہلے کیا ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے؟ آپ ہمیں بتاتے ہیں ہاں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے ایسا تو کچھ بھی تھا، ہم نے ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹے، سڑکیں اس سے پہلے ہی بن رہی تھی، جو جی ٹی روڈ ہے
जो अभी मशहूर ग्रैंड ट्रंक रोड मुगल्स के दौर में बनी, उससे पहले पेशवा की जो हुकूमत थी उसमें बने, सीआईडी निज़ाम था, ये था। वो कहते हैं अकबर, बाबर, औरंगजेब सारे क्या बेवकूफ़ थे, उस रूल में कुछ भी हमें नज़र नहीं आया। तो कहते हैं कि ठीक है, अगर नहीं था तो आप बताएं, 2 साल हो गए, 50 साल हो गए, आप हुकूमत कर रहे हैं हम पे, आपने कौन सा तीर मारा? आप हमें आए ट्रेंड करने के लिए, बताने के लिए, आप कर पाए? नहीं, अभी तक आप नाकाम है। तो इसमें जो है, इस लेक्चर में आपको कुछ बातें रिपीटिशन नज़र आ रही होंगी, क्योंकि पिछली जो है उन्होंने वहाँ पे स्पीच थी, इसमें भी तो मिक्सअप है, कुछ बातें उन्होंने रिपीट की हैं। तो जो उन्होंने रिपीट किए हैं तो मैं रिपीट करूँगा, क्योंकि मैं खुद से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा, ना एक्सक्लूड कर रहा हूँ। तो जो उनके आइडियाज़ थे उनको मैं ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। तो इसी तरह फिर आगे जाके बताते जाते हैं कि इंग्लिश जो है असल में हमारे जो टेन्योर है, टाइम पीरियड, उसको धुंधला करके दिखाना चाहते हैं। वो कहता है मसला क्या है मुझे इस रूल के साथ, ब्रिटिश सर कहते हैं मसला ये है कि इस रूल ने हमें इस तरह बनाया कि जैसे हम गुलाम हैं, हम कुछ कह ही नहीं सकते, हमें जो भी दिया जाता है हम मान लें उसको। हम गुलाम क्यों बने? जब हमारी अपनी ज़मीन है, हमारी अपनी सरजमीन है, हम टैक्स दे रहे हैं सब कुछ, तो फिर हम क्यों आपकी बात माने? इस तरह क्यों माने कि मतलब हमारी कोई सही ना हो? या तो तब हम मान लेते कि हमें ना हम टैक्स देते हैं ना कुछ भी करते हैं, हमारी ज़मीन भी ना होती, फिर तो समझ आती। लेकिन सरजमीन भी हमारी है, टैक्स भी हम दे रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, बगैर हमारे आप काम भी नहीं कर सकते, काम भी हमसे ले रहे हैं, तो फिर भी हम स्लेव क्यों बने रहे? तो कहता है मसला मुझे इसी चीज़ है, यही मसला है। अगर आप हमें कहते हैं तो मतलब क्यों नहीं मानते? हम इसीलिए नहीं मानते, इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रिटिश की जो हुकूमत है वो एलियन हुकूमत है, इसीलिए हम स्वराज की बात करते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि जो पावर है, अथॉरिटी, वो हमारे पास आनी चाहिए। हम कहते हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, पीपल सर्वेंट होना चाहिए, कि वो हमारे फलाह बहबूद के लिए सोचे, ना कि गवर्नमेंट के लिए सोचे। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं नहीं फ्यूचर की बात मत करो, पता नहीं पावर आएगी नहीं आएगी। तो कहते हैं नहीं, क्यों ना करें? हम यहाँ पे इसलिए नहीं बैठे कि हम यूरोपियंस को एंटरटेन करें, हम यूरोपियंस के गुलाम बने। हम यूरोपियंस के गुलाम क्यों बने? हम अपने आप के गुलाम क्यों नहीं बनते? अपने लोगों के क्यों नहीं बनते? तो हमारा मसला जो है वो यही है। अब ये चीज़ें वो कहते हैं कि मतलब एक टाइम के हवाले से वो कहते हैं कि अगर हम इस बात को आगे ले जाएं, सस्ता, अभी तो मतलब अहमदनगर में बात की, अगर इसको हम बॉम्बे ले जाएं, पूना, नगरपुर, उसके बाद बंगाल, मद्रास वगैरह, हर जगह जो है लोग जो है तैयार हो जाएंगे। हमें लोगों को ऐसे ऐसे तैयार करना है, सबको ये बात समझानी है, बतानी है कि हमें जो है ब्रिटिश से एक पावर लेके अपने हाथ में लेके आनी है। इनको रहने देना है, लेकिन ये जो एलियन है, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो ब्रीड्स हैं, वो हमें नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को करते हुए यहाँ पे ही अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। और उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट डे, इनका जो ये लेक्चर था काफ़ी लोगों को मतलब पसंद आया, लोगों ने बहुत इसकी तारीफ़ की और दोबारा इनसे रिक्वेस्ट की कि आप स्वराज को मज़ीद हमें समझाएं, एक्सप्लेन करें ज़्यादा। तो इसके लिए फिर मतलब वो अब ज़ाहिर लेक्चर तक फिर अब यही बताना इसको कैसे हासिल करेंगे, क्या होगा, एक मैकेनिज्म चाहिए होगा। तो लोगों ने, अहमदनगर के लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हमें आप इसकी पूरी जो है प्लानिंग बताएं, पॉलिसी बताएं। तो इसके लिए फिर अगले दिन ही ये दोबारा जो है अपनी जो लास्ट स्पीच होती है थर्ड, वो करते हैं। वो लास्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद इनके ऊपर बगावत की जो है चार्ज लग जाते हैं, कोर्ट में इनका ट्रायल चलता है, इनके ऊपर पाबंदी लग जाती है, फिर उनके केसेस चलते हैं। तो वो जो है नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, अच्छा लगा, लेकिन पूरा समझने के लिए आपको 3 के 3 लेक्चर सुनने पड़ेंगे, और उसके साथ ही फिर जो कोर्ट ट्रायल होगा वो भी आपको सुनना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद शेयर करें। क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।